تکمیل تک پہنچا دی حفاظت آمین میرے مولا اپنے محبوب دا صدقہ ساری اس دعا نو شرف قبولیت عطا فرما کے مرحومہ دے واسطے ذریعہ نجات فرما آمین اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات من الاحیاء والاموات ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آیا تکمیل تک پہنچا دی حفاظت آمین میرے مولا اپنے محبوب دا صدقہ ساری اس دعا نو شرف قبولیت عطا فرما کے مرحومہ دے واسطے ذریعہ نجات فرما آمین اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات من الاحیاء والاموات ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.